हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उम्रा व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने उम्रा का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट एवर फ़्लाइट थी, और जो पहली ही फ़्लाइट थी तो वो अल्लाह के घर की तरफ जा रही थी, और अल्लाह पाक ने चुन लिया था हमें और बुलावा भेज दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी फ़ैमिली के साथ उम्रा करके आई हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपने उम्रा का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। अल्लाह ताला हमें हज के लिए भी बुलाए, और मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को भी बहुत जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने एज़ सच कोई व्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन अपनी मेमोरीज़ के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे कि जब भी याद आए। ऐसा होता है कि जब हम वहाँ से वापस आ जाते हैं तो फिर हमें बार बार वहाँ की याद आती है, और बार बार दिल करता है कि इंसान वहाँ पर जाए। तो फिर अपनी मेमोरीज़ के लिए कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा कि इन क्लिप को व्लॉग की शक्ल में बना देती हूँ और आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेती हूँ, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, ताकि कुछ मेरे बहन भाई जो जाना चाहते हैं या फ्यूचर में जाएंगे तो उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। हम मार्च के महीने में उम्रा करने गए थे, और लास्ट के जो कुछ दिन थे वो रमज़ान के दिन थे, और कुछ रोज़े 4 या 5 रोज़े हमें वहाँ पर आए थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छे आए थे। और फ़र्स्ट टाइम जो भी जा रहे होते हैं वो रमज़ान में तो ट्राई करें कि ना जाएं, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। या स्टार्ट के कुछ रोज़े गुजार लें या लास्ट में कुछ रोज़े गुजार लें, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और सबसे जो मेन बात है कि मतलब आपका जो होटल हो ना वो बिल्कुल हरम के करीब होना चाहिए। आप अपने एजेंट से पहले ये बात कर लें कि हमारा जो होटल हो वो मतलब हरम के बिल्कुल करीब हो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। आप आराम से चल फिर के जब जाना चाहें चले जाएं, और वापस आना चाहें तो आ भी सकते हैं। और हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह होटल था ना वो बिल्कुल ही हरम के पास था, जो दोनों दफ़ा था। हाँ, दोनों दफ़ा था। पहला जो था वो काफ़ी अच्छा था, और वापसी पे जो मक्का में होटल था वो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी वो हरम के बिल्कुल करीब था, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी रही थी अल्हम्दुलिल्लाह आने और जाने में। क्योंकि अगर आप 1-2 नमाज़ें पढ़ के वापस भी अपने होटल किसी वजह से आना चाहें तो आ सकते हैं, और फिर दोबारा से नमाज़ के लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो ये आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है अपने एजेंट से कि मतलब आपका जो होटल हो वो बिल्कुल करीब हो। एयरपोर्ट से जब हम उतरे थे, जद्दा पे लैंड किया था, तो फिर बाहर हमें बसेस के नंबर दे दिए गए थे। तो वहाँ पे हमें अपनी बस मिल गई थी बहुत आसानी से, और उसने हमें मक्का पे पहुँचा दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो होटल था उसके सामने बिल्कुल बस आके रुकी थी। वही स्टॉप है, वहाँ पे बसेस सारी आके रुकती हैं। तो वहाँ पे हम आराम से उतर गए थे और अपने होटल में चले गए थे, और आते साथ ही हमने अपना पहला उम्रा जो अदा कर लिया था आसानी से। क्योंकि प्लेन में ही मिकात से पहले पहले हमें उम्रे की नियत करनी होती है। उसके बाद मक्का पहुँचते ही हमें अपना पहला उम्रा अदा करना होता है। उसके बाद अगर आप मज़ीद उम्रा करना चाहें तो फिर से हमें मस्जिद आयशा जाना होगा। वहाँ पे एहराम बांध के और एहराम की नियत करके, उम्रे की नियत करके, और उसके बाद फिर जितने भी इस तरह उम्रे चाहें उसकी बार बार नियत करनी होगी, और जितने भी फिर चाहें हम उम्रे कर सकते हैं। और रमज़ान से पहले तो वहाँ इतना रश भी नहीं था। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे रमज़ान आता गया रश बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमने तो आसानी से उम्रा कर लिया था। और वहाँ पे परमिट का भी कोई सीन नहीं था, ऐसे ही आप जब मर्ज़ी चाहें हरम जा सकते हैं आसानी से और उम्रा अदा कर सकते हैं। और बाद में कह रहे थे कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश हो गया था, तो इसलिए कोई परमिट का सीन था कि परमिट से ही आपको उम्रा करने देते थे। और हरम शरीफ में दाखिल होने के लिए, खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए, हम किंग फहद गेट से एंटर होंगे, और गेट नंबर था आई थिंक 79।
اور وہاں سے انٹر ہونے دیتے ہیں. اور عورتوں کو تو کسی بھی حالت میں مطلب انہوں نے تو گاؤن پہنا ہوتا ہے, وہی ان کا احرام ہوتا ہے, اس حالت میں انٹر ہونے دیتے ہیں, اور ساتھ بچوں کو بھی. لیکن مرد اگر احرام کی حالت میں ہو تو انٹر ہونے دیتے ہیں, اگر احرام نہیں باندھا ہو تو پھر وہاں سے انٹر نہیں ہونے دیتے. پھر نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے انہیں کوئی اور گیٹ ہوتا ہے, وہاں سے جانا پڑتا ہے. اس لیے اگر آپ کے ساتھ مرد حضرات ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ حرم میں جانا ہے, تو پھر انہیں احرام بار بار باندھنا پڑے گا, تو پھر ہی وہ انٹر ہو سکتے ہیں. اگر آپ طواف کر رہے ہوں پھر تو وہ آپ کو وہاں خانہ کعبہ کے پاس ٹھہرنے دیتے ہیں. لیکن اگر درمیان میں ہی اذان ہو جائے تو پھر وہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں, کیونکہ مردوں کی پیچھے الگ جگہ بنی ہوتی ہے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے, اور عورتوں کی الگ بنی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر اگر آپ کو آپس میں رابطہ کرنا ہو تو آپ کے پاس ضروری ہے کہ ہوٹل کا کارڈ لازمی ہو, اور وہ آپ کے گلے میں ڈالا ہو کارڈ, تو آسانی سے مطلب اگر آپ گم بھی ہو جائیں تو آسانی سے اپنے ہوٹل میں جا سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بزرگ یا بچہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ سے الگ ہو جائے, تو پھر کوئی انہیں ہوٹل کا نیم دیکھ کے تو ہوٹل تک پہنچا دے گا آرام سے. اور یہاں پہ آب زمزم ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے اندر والی سائڈ پہ, تو آپ جا کے آرام سے, ٹھنڈا بھی ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے, جتنا مرضی پی سکتے ہیں. اور بوٹل وغیرہ اگر آپ بیگ میں رکھ لینا چھوٹے سائز کی بوٹل, تو وہ آپ بھر کے لے کے آ سکتے ہیں, تو زیادہ بڑی بوٹل وہ نہیں بھرنے دیتے وہاں پہ. اس کے علاوہ وہاں کی سم بھی آپ لوگوں کے پاس لازمی ہونی چاہیے, کیونکہ پھر وہاں پہ اگر رابطہ کرنا ہو تو, کیونکہ یہاں والے نمبرز تو وہاں نہیں چلتے. تو پھر اگر عورتیں ہیں اور مرد ہیں تو مطلب ایک سم عورتوں کے پاس ہونی چاہیے فون میں, اور ایک مرد حضرات کے پاس, کیونکہ وہ نماز کے ٹائم الگ کر دیتے ہیں. پھر اگر رابطہ کرنا ہو تو پھر آپ لوگوں کے پاس مطلب نمبر ہونا چاہیے. ویڈیو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرسٹ فلور ہے, اور یہاں پہ مطلب ویل چیئرز کا الگ سے راستہ بنا ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں ویل چیئر پہ ان کو کروا سکتے ہیں, تو یہاں پہ مطلب فرسٹ فلور پہ آنا پڑے گا. گراؤنڈ فلور پہ ویل چیئر آپ نہیں لے کے جا سکتے, اور نہ ہی گراؤنڈ فلور پہ آپ لوگ بچے کی پریم لے کے جا سکتے ہیں. پریم کی بھی جگہ یہیں پہ ہے, اور یہاں پہ بچوں کو آسانی سے پریم میں کرا سکتے ہیں. لیکن آپ اگر اپنے بچوں کو اٹھا سکتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اٹھا کے مطلب پھر آپ گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس طواف کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ پریم اور ویل چیئر وغیرہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور ویل چیئر جو ہے وہاں پہ آپ مطلب کچھ آدمی بھی پھر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ پیسے دے کے تو مطلب طواف کروا سکتے ہیں ویل چیئر پہ. لیکن اس کے علاوہ آپ باہر سے فری کی آپ کو ویل چیئر مل جائے گی, اس پہ خود سے بھی آپ اپنے والدین کو یا بزرگ کو مطلب خود بھی طواف کروا سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ فلور پہ الیکٹرانک کارز بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ سے پیسے لے کے آپ کو طواف وغیرہ بھی کرا دیتے ہیں ان کارز پہ, اور صفا مروہ کے چکر بھی لگوا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نماز وغیرہ حرم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2-3 گھنٹے پہلے سے جا کے حرم میں جانا ہوگا, بیٹھنا ہوگا, ورنہ تو پھر حرم میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے, اور پھر حرم کے باہر بھی نہیں جگہ ملتی, اور پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے. پھر آپ کو مطلب اگر دھوپ وغیرہ ہو یا کچھ بھی ہو تو پھر جہاں آپ کو جگہ ملے سڑک پر اسی طرح سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی, تو نماز کے لیے آپ کو پہلے حرم میں جانا ہوگا. بس یہی تھی میری ویڈیو. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ولاگ ہوگا مطلب مدینہ میں جیسا میرا ایکسپیرینس رہا ہوگا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تھینک یو, اللہ حافظ.